할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 전도자로 부르셨습니다. Dieu t'a appelé comme évangéliste. 우리 불어로 다시 한번 해주시겠습니다. Saluons les uns les autres en français. Saluons. Dieu t'a appelé comme évangéliste. Dieu t'a appelé comme évangéliste. 우리의 신앙 고백이 돼야 됩니다. Il faut que ça soit notre confession de foi. 모세는 80세가 될 때까지 응답이 없었어요. Moïse n'avait pas de réponse jusqu'à son âge de 80 ans. 그래서 응답이 없다고 생각하는 사람들은 낙심하면 안 돼요. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager si vous pensez qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui. 응답이 없다는 말은 구원 못 받았다는 말이 아니에요. Quand il n'y a pas de réponse de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. 분명히 복음을 알고 구원 받았는데 하나님의 역사가 일어나지 않았던 거죠. Nous connaissons bien l'évangile, nous avons bien été sauvés, mais c'est juste que l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé. 모세의 응답은 80세에 시작됐습니다. La réponse de Moïse a commencé à 80 ans. 늦는 것처럼 보이지만은 하나님은 완벽하게 역사하신 거죠. On a l'impression que ça tarde, mais Dieu agissait de manière parfaite. 응답 받는다는 말이 무슨 말이냐 하면요. Et qu'est-ce que ça veut dire recevoir les réponses à la prière? 하나님과 내가 맞아지는 걸 말하는 거예요. C'est que ma vie et moi et Dieu commencent à correspondre entre eux. 결국 응답이 없다는 말은 하나님하고 나하고 안 맞는 거예요. 뭔가 모르게. Et si aujourd'hui on n'a pas de réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas au projet de Dieu. 하나님과 내가 맞아지면은 내가 들어가는 현장에 하나님 나라가 임합니다. Alors que si ma vie commence à correspondre au projet de Dieu, partout où je vais aller, le royaume de Dieu va survenir. 그래서 실제 응답은 하나님과 나와 현장이 일치가 될 때 그게 실제 응답이 되는 Et 거죠. donc la vraie réponse de Dieu, c'est Dieu, moi et le terrain où je vais aller commence à correspondre dans un sens, dans une seule direction. C'est ça en fait la vraie réponse de Dieu. 그러면 응답이 잘 안 올 때는 어떻게 해야 됩니까? Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand les réponses ne viennent pas dans notre vie? 내가 하나님과 안 맞을 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? Qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas justement dans la direction de Dieu? 대부분의 사람들은 하나님을 바꾸려고 해요. La plupart des gens essayent de changer Dieu. 내 기도 제목을 정해놓고 하나님 보고 해달라는 거예요. C'est que je vais fixer mes propres sujets de prière et je vais demander Dieu que ces sujets soient répondus. 모세도 그 기도 제목을 가지고 있을 때는 응답 받을 수가 없었습니다. Et c'était la même chose pour Moïse lorsqu'il avait ses propres sujets de prière, il n'avait pas de réponse. 모세는 언제부터 진짜 응답 속에 들어갔느냐? Mais quand est-ce que Moïse est entré dans la véritable réponse de Dieu? 자기 것을 다 내려놓고 하나님 속으로 들어간 거예요. C'est lorsqu'il a abandonné tout ce qu'il avait en lui et il est entré en Dieu. 하나님의 계획 속으로 들어간 거예요. Lorsqu'il est entré dans le projet de Dieu. 하나님의 시간표 속으로 들어간 거예요. Lorsqu'il est entré dans le calendrier de Dieu. 근데 많은 사람들이 하나님을 자꾸 바꾸려고 해요. Mais beaucoup de gens essayent simplement de changer Dieu. 저와 여러분들이 하기 쉬운 실수죠. C'est une erreur qu'on peut faire facilement. 가장 빠른 응답이 있습니다. Mais il y a la réponse la plus rapide. 내 걸 다 내려놓고 내가 하나님 속으로 딱 들어가 버려. C'est que je vais tout abandonner et entrer en Dieu. 그러면은 하나님의 응답이 시작됩니다. Alors la réponse de Dieu commence à venir. 내가 바뀌면 돼요. Je n'ai qu'à changer. 하나님을 바꾸려고 하지 말고 내가 바뀌면 돼요. Je n'essaye pas de changer Dieu, mais je vais changer moi-même. 그래서 우리가 하나님 앞에 예배를 드리는 겁니다. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là au culte. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. C'est pour ça que nous sommes en train d'écouter sa parole. 여러분들 하나님의 말씀을 한번 자세히 한번 들어보세요. Écoutez attentivement la parole de Dieu. 그러면은 하나님의 계획이 내게 딱 들려져요. Alors je vais commencer à entendre, comprendre le projet de Dieu. 하나님의 은혜가 느껴져요. Je commence à sentir la grâce de Dieu. 하나님의 사랑이 보여요. Je commence à voir l'amour de Dieu. 그 속에 있는 하나님의 절대 계획이 들려지는 거예요. Et je commence à comprendre à ce moment-là le projet absolu de Dieu caché dans sa parole. 그때부터 본격적으로 신앙생활이 시작되는 거거든요. Et la vie chrétienne commence véritablement à ce moment-là. 이스라엘 백성들이 지금 광야길을 가고 있는데 힘든데 성막을 지으라는 거예요.
Le peuple Israël est en train de traverser le désert. C'était difficile, mais Dieu demande de faire le tabernacle. 그냥 보통 생각하면 이게 이해가 안 되는 거죠. Avec un sens commun, en fait, c'est difficile de comprendre ce que Dieu demande de faire. 얼마나 급한 일들이 많은데요. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres urgences à traiter. 지금 당장 해결해야 될 문제들이 얼마나 많은데요. Il y avait déjà des problèmes qu'il fallait résoudre tout de suite maintenant. 근데 하나님은 성막을 지으라고 하는 거예요. Mais au lieu de résoudre ces problèmes, Dieu demande de construire le tabernacle. 그러니까 하나님의 계획하고 내 생각하고 안 맞는 거예요. Alors, il y a une différence entre mes pensées et le projet de Dieu. 그래서 신앙생활이 안 되는 거거든. Et c'est pour ça que la vie chrétienne commence à être difficile. 그때에 모세라는 사람이 진짜 하나님의 언약 속으로 들어간 겁니다. Et à ce moment-là, une personne qui s'appelait Moïse est entrée véritablement dans son projet. 백성들은 방황하는데 모세는 흔들리지 않았습니다. Alors que le peuple s'égarait, Moïse n'était pas troublé. 그래서 하나님의 성막 그 짓는 일에다가 완전 집중한 겁니다. Et donc, il s'est complètement concentré sur cette demande de Dieu de faire le tabernacle. 물론 이런저런 사건들이 일어났죠. Bien sûr, entre-temps, il y a eu d'autres problèmes et difficultés. 그래서 우상을 만들기도 하고 수많은 사람들이 죽기도 했습니다. Il y avait une partie du peuple qui a créé des idoles et des gens sont morts à cause de ça. 그래도 모세는 흔들리지 않았습니다. Mais malgré tout, Moïse a continué dans son chemin. 하나님께서 왜 성막을 지으라고 하시는지 이유를 알았기 때문입니다. Parce que Moïse savait pourquoi Dieu demandait de faire le tabernacle. 아니 그렇게 되니까 한 사람이 언약 붙잡으니까 이스라엘 백성 전체에 그 영향이 간 거예요. Et puisqu'une personne saisissait l'alliance de Dieu, tout le peuple d'Israël commençait à être influencé. 그래서 성막을 짓는다고 예물을 바치라고 하니까 이스라엘 백성들 전체가 나서 가지고 기쁜 마음으로 자원하는 마음으로 하나님께 예물을 드린 겁니다. Et à ce moment-là, Dieu a demandé à Moïse d'annoncer l'offrande pour le tabernacle et le peuple a été volontaire à apporter leurs offrandes à eux. 성막이 완성되었을 때 여호와의 영광이 충만히 임한 거예요. Et puis lorsque le tabernacle était accompli, la gloire de l'Éternel remplissait le lieu. 하나님과 이스라엘 백성들과 그 광야 현장이 일치가 딱 된 거예요. Il y a eu donc ce moment-là où il y a eu l'unité entre Dieu, le peuple Israël et le terrain où ils étaient. 할렐루야. 하나님께서 저와 여러분들한테 그 시간표를 주십니다. Et Dieu va donner ce moment, ce calendrier à nous aussi. 그래서 여러분들 절대로 안 돼도 낙심하지 마시기 바랍니다. C'est pour ça que ne soyez pas découragés parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. 하나님의 언약을 다 확인하세요. Mais vérifiez quelle est l'alliance de Dieu. 정말 내가 구원받은 하나님 자녀가 맞는가? Est-ce que je suis bien enfant de Dieu qui a été sauvé? 나는 예수 그리스도를 진짜 믿고 있는가? Est-ce que je suis en train de croire en Jésus-Christ? 그렇다면은 하나님의 말씀이 사실인가? Alors est-ce que la parole de Dieu est vraie? 나는 하나님의 언약 속에 있는가? Est-ce que je suis dans l'alliance de Dieu? 그렇다면은 하나님은 반드시 그 언약을 성취하실 Et 것이다. si c'est le cas, Dieu va absolument accomplir son alliance. 저와 여러분들이요 이걸 확인하고 붙잡는 거야. 이게 신앙생활입니다. Et la vie chrétienne, c'est finalement de vérifier cela constamment et saisir l'alliance de Dieu. 처음에는 그게 깨달아져도 현장에까지 안 들어가요. Au début, bien sûr, que même si on comprend l'alliance de Dieu, c'est difficile de l'apporter jusqu'à notre terrain personnel. 실제로 현장으로 들어가면은 힘들고 어렵고 갈등과 문제가 많이 있거든요. Parce que quand on va sur les terrains de la vie de tous les jours, on voit plein de difficultés, problèmes, des conflits entre personnes. 그래서 말씀을 또 놓치게 되는 거죠. Et donc, à cause de cela, on peut perdre la parole de Dieu. 그러면은 또 그 놓친 그 상태를 가지고 또 하나님 앞에 나오는 거예요. Alors, avec cet état où on est trompé par le monde, on revient vers Dieu. 그래서 하나님 앞에 집중하면서 말씀을 듣다 보면은 왜 놓칠 수밖에 없었는지 또 말씀 속에서 답이 나오는 거예요. Et en se concentrant sur la parole de Dieu, sur l'alliance de Dieu, on ressaisit pourquoi on devait perdre l'alliance de Dieu face au monde. 나는 놓치고 흔들리고 넘어지는데 하나님은 흔들리지 않는 거예요. Moi, je continue de perdre, de tomber et de se décourager, mais Dieu ne perd pas, ne change pas son alliance. 우리의 연약함을 아시는 하나님이 무한한 사랑으로 기다리고 계시는 거예요. Dieu qui connaît notre faiblesse, il nous attend avec son amour infini. 그 연약함과 무능함을 회복할 수 있도록 또
말씀을 통해서 답을 주시는 거예요. Et il nous redonne encore une fois la solution par la parole pour que nous soyons restaurés de notre faiblesse. 그 일을 지속할 수 있는 성막을 만들라는 겁니다. Et Dieu demande aujourd'hui de faire le tabernacle pour continuer cette œuvre-là dans la vie de tous les jours. 할렐루야. 계속 하나님의 언약 붙잡고 집중하는데 어느 날 하나님의 시간표가 오는 거예요. Je ne fais que saisir l'alliance de Dieu et je me concentre sur l'alliance de Dieu et le calendrier de Dieu arrive. 보호자의 능력이 충만히 임하는 겁니다. Le pouvoir du trône des cieux commence à remplir le lieu. 시공간 초월의 능력이 역사하기 시작하는 겁니다. La puissance de Dieu de transcender le temps et l'espace va commencer à agir. 237 살릴 빛의 축복이 증거되기 시작하는 겁니다. La lumière commence à s'éclairer sur le monde entier aux 237 nations. 그 축복을 이스라엘 백성들이 광야길 가면서 회복한 거예요. Et le peuple Israël a finalement restauré cette bénédiction sur le chemin du désert. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 굉장히 중요한 시간표를 지금 주고 계십니다. Et donc Dieu est en train de nous donner un calendrier très important. 여러분들에게 문제가 오는 게 아닙니다. Ce n'est pas que des problèmes arrivent, 어려움이 오는 게 ce 아닙니다. n'est pas une difficulté qui arrive, 갈등이 오는 게 ce 아닙니다. n'est pas un conflit qui est arrivé, 위기가 오는 게 아닙니다. ce n'est pas une crise, 하나님이 정확한 시간표를 주고 계십니다. mais Dieu est en train de préparer son calendrier à lui. 다시 한번 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis encore une fois de saisir l'alliance de Dieu. 그래서 하나님께 집중하는 거예요. Et donc il faut se concentrer sur Dieu. 하나님께 집중한다는 말은 하나님의 말씀을 붙잡는 거예요. Dire qu'on se concentre à Dieu signifie qu'il faut saisir sa parole. 그 말씀의 핵심은 언약이에요. Et le noyau de sa parole, c'est l'alliance de Dieu. 그 언약의 핵심은 예수가 바로 그리스도라는 거예요. Et le noyau encore de l'alliance de Dieu, c'est que Jésus est le Christ. 예수님이 그리스도로 오셔서 모든 문제를 해결하셨다라는 겁니다. C'est dire que Jésus est venu en tant que Christ pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. 착각하지 마시기 바랍니다. Donc n'ayez pas de confusion. 문제가 아니에요. Ce n'est pas un problème, 하나님이 주시는 답을 주시는 방법입니다. c'est une méthode de Dieu de nous donner la solution. 갈등이 아니에요. Ce n'est pas un conflit, 세계복음화의 전도자로 갱신시키는 시간표입니다. c'est le calendrier pour nous de se renouveler en tant qu'évangéliste du monde entier. 위기가 아니에요. Ce n'est pas une crise, 하나님의 전환점의 시간표입니다. c'est le calendrier de Dieu pour le point tournant. 저와 여러분들이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc saisissez aujourd'hui l'alliance de Dieu. 우리는 어떤 언약을 붙잡으면 되냐? Donc quelle alliance devons-nous saisir? 성막을 짓는다고 하니까 모든 백성들이 여기에 동참했어요. Lorsque Moïse a annoncé qu'il commençait le tabernacle, tout le peuple Israël a participé aux offrandes. 거기에 오늘은 성막을 짓는 일꾼인 버살렐과 오홀리압을 하나님께서 부르신 거예요. Et aujourd'hui, dans le passage que nous avons lu, Dieu appelle Betsaleel et Oholiab en tant qu'ouvriers pour construire véritablement le tabernacle. 하나님은 절대 계획을 가지고 계십니다. Dieu a son propre projet absolu 그 절대 계획을 이루는 일의 방법은 사람입니다. et Dieu accomplit son projet absolu via des personnes qu'il a choisies. 그래서 하나님이 저와 여러분들을 부르신 줄 믿습니다. Et nous croyons que Dieu nous a appelés chacun de nous pour cela. 하나님께서 성막 짓는 일꾼인 버살렐과 오홀리압 그리고 그 재능을 가진 사람들을 다 부르신 거예요. Et donc Dieu a appelé les personnes comme Betsaleel et Oholiab, mais aussi d'autres personnes qui ont le talent dédié à la construction. 그래서 하나님께서 쓰시는 일꾼이다 오늘 제목입니다. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est ouvrier utilisé par Dieu. 어떤 사람은 재물을 하나님께 드립니다. Certaines personnes apportent leur richesse, 어떤 사람은 자기의 재능을 드립니다. d'autres personnes apportent leur talent pour Dieu. 아무것도 드릴 게 없는 사람은 기도할 수 있습니다. Ceux qui n'ont rien à donner n'ont qu'à prier Dieu. 여러분들 로마서 16장의 일꾼에 보면은 사랑하는 자, 수고하는 자라는 아무것도 드릴 게 없는 사람들이 한 큰 일들이 나옵니다. Dans Romains chapitre 16, nous voyons plein de personnages bibliques et là-dedans, il y a des personnes qui n'ont rien à donner mais qui ont été bien aimées, qui ont été reconnues par les disciples. 그래서 하나님의 것을 이루는 그 시간표에 이스라엘 백성들이 전체가 원네스가 되어져서 다 하나님께 드린 겁니다. Et donc à ce moment où l'œuvre de Dieu commençait à s'accomplir, tout le peuple Israël se réunissait pour apporter leur propre
possession. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 축복 속에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Et croyez que nous sommes dans cette bénédiction. 자, 그렇다면은 우리가 어떻게 하면은 하나님이 쓰시는 그 축복 속에 들어갈 수 있을까요? Alors comment pouvons-nous entrer dans cette bénédiction d'être utilisés par Dieu? 하나님께서는 어떤 사람을 들어 쓰실까요? Quel genre de personne Dieu va commencer à utiliser? 여러분들 이 언약을 우리는 꼭 붙잡아야 됩니다. Nous devons absolument saisir cette alliance-là. 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님이 쓰시는 일꾼의 첫 번째 조건이 있습니다. il y a une première condition pour que Dieu utilise un ouvrier. 사람의 능력이 아닙니다. La condition, c'est que ce n'est pas la capacité 사람의 humaine, 힘이 아닙니다. ce n'est pas la force humaine, 사람의 재능이 아닙니다. ce n'est pas le talent humain. 첫 번째 조건이 바로 하나님이 주시는 힘을 가진 자입니다. La première condition, c'est d'avoir la force donnée par Dieu. 헤븐리 파워를 말하는 거죠. C'est la force du royaume des cieux, 보좌의 능력을 말하는 겁니다. le pouvoir du trône. 그렇다면은 하나님께서는 누구에게 이 보좌의 능력을 주시는가? Alors à qui Dieu va donner ce pouvoir du trône? 이 보좌의 능력을 주시는 통로가 뭐냐? 바로 복음입니다. En fait, le passage par lequel Dieu donne ce pouvoir du trône, c'est l'évangile. 원래 우리 인간은 창세기 1장 28절에 모든 능력, 권세, 축복을 다 주시고 창조하셨어요. À l'origine, Dieu, lorsqu'il crée les êtres humains, il les a créés à partir avec toutes les bénédictions qu'il fallait. 그것을 창세기 3장 사건에서 우리 인간이 잃어버린 겁니다. Et l'homme a finalement perdu toutes ces bénédictions que Dieu avait accordées à cause de l'événement de Genèse chapitre 3. 하나님을 떠나버린 거죠. Autrement dit, cet événement a fait que l'homme est séparé de Dieu. 하나님과의 관계가 끊어진 겁니다. La relation avec Dieu a été rompue. 그러니까 그 가지고 있는 재능과 기능을 가지고 전부 다 결국은 사단을 위해서 쓸 수밖에 없는 거예요. Et donc finalement, tous ces talents, toutes ces capacités que Dieu avait données seront utilisées seulement pour des œuvres de Satan. 사단의 능력을 받는 거죠. Autrement dit, ils sont sous le contrôle de Satan. 하나님의 일을 하는 데는 그게 필요한 게 아닙니다. Mais pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça dont on a besoin. 하나님이 주시는 능력을 받는 그 축복의 통로가 뭐냐? 바로 여자의 후손 그 비밀 복음입니다. Et donc, le moyen de recevoir la puissance donnée par Dieu, c'est l'évangile de la postérité de la femme. 그래서 요셉이 이 언약을 딱 붙잡은 거예요. Et c'est pour ça que Joseph a saisi cette 그 alliance. 언약을 붙잡고 애굽으로 간 거예요. Il a saisi cette alliance et puis il est parti en Égypte. 할렐루야. 창세기 6장 14절에 방주 언약 붙잡고 애굽으로 간 거예요. Et c'est en saisissant l'alliance de l'arche de Genèse chapitre 6 verset 14 qu'il va aller en Égypte. 그 언약 붙잡고 기도하는데 주신 하나님이 주신 꿈을 붙잡고 언약을 그 애굽으로 간 거예요. Et donc il a saisi le rêve qu'il a reçu au moment de la prière de l'alliance qu'il va se diriger vers l'Égypte. 그러니까 능력 받기 전에 먼저 임마누엘이 먼저 다 회복이 된 거예요. Et donc avant de recevoir un certain pouvoir, une force, en fait, c'est la bénédiction d'Emmanuel qui était restaurée. 임마누엘 자체가 하나님의 능력이죠. Parce que Emmanuel lui-même, la bénédiction d'Emmanuel est déjà la puissance de Dieu. 모세가 보좌의 능력을 받아서 출애굽의 기적을 행할 수 있었던 그 근본 원인이 뭐냐? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle Moïse a pu recevoir la puissance de Dieu et a pu faire l'Exode? 출애굽기 3장 18절에 피제사의 언약을 분명히 붙잡고 있었기 때문에. C'est que Moïse, c'était quelqu'un qui saisissait fermement l'alliance de Exode chapitre 3 verset 18. 저와 여러분들은 예수 그리스도 복음으로 구원받은 하나님 자녀입니다. Et donc nous sommes également les enfants de Dieu qui avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. 우리가 이 복음 가지고 하나님께 나아갈 수 있는 거예요. Et donc nous pouvons aller vers Dieu avec cet évangile que Dieu nous a donné. 베드로가 그리스도를 고백할 때 내가 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. Lorsque Pierre confessait le Christ, Jésus lui disait « Les forces des ténèbres ne te prévaudront point. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세울 Et 것이다. je bâtirai mon église sur cette pierre. 천국 열쇠를 네게 줄 것이다. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. » 할렐루야. 여러분들 하나님께로부터 오는 그 보좌의 능력을 회복하는 그 언약을 다 붙잡으시기 바랍니다. Et donc saisissez l'alliance de restaurer la force donnée par Dieu. 이 버살렐과 오홀리압이 하나님의 부르심을 받았습니다. Et donc Bethsalel et Oholiab ont été appelés par Dieu. 그 근본 이유가 뭐냐? Quelle était la raison fondamentale? 이들이 모세를 통해서 피제사의 언약을 정확하게 본 겁니다. C'est que c'était des personnes qui avaient vu concrètement quelle était l'alliance du sang
à travers les œuvres de Moïse. 애굽에서 빠져나오는 출애굽하는 그 과정을 브살렐과 오홀리압은 정확하게 본 겁니다. Betsalel et Oholiab étaient des personnes qui ont été témoins des œuvres qui se sont passées lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 그게 바로 이들에게 보호자의 능력이 임하는 통로였습니다. Et c'était pour eux un moyen, un canal par lequel la bénédiction du trône arrive. 그리고 이 언약을 붙잡고 계속해서 피제사 드리도록 성막을 만들라고 하는 Et puis Dieu aujourd'hui demande de faire le tabernacle pour que ces sacrifices de sang continuent de se faire même après la sortie de 그 성막에서 세절기를 지키라고 하시는 거예요. Et que dans ce tabernacle, Dieu demande de commémorer les 3 fêtes qu'il a données pour remémorer l'alliance de Dieu. 이 브살렐과 오홀리압은 이 비밀을 정확하게 알고 있었어요. Et Betsalel et Oholiab, on connaissait donc exactement quelles étaient ces alliances. 그래서 하나님께서 이들을 불러 여호와의 영이 충만하도록 역사하신 겁니다. Et donc Dieu les a appelés, Dieu les a remplis de son esprit. 여러분들 복음 붙잡고 하나님께서 주시는 힘을 얻으시기 바랍니다. Et donc, saisissez l'évangile et recevez la puissance que Dieu nous donne. 예수 안에 생명이 있습니다. En Jésus, il y a la vie. 예수 안에 능력이 있습니다. En Jésus, il y a la puissance. 예수 안에 권세 있습니다. En Jésus, il y a l'autorité de Dieu. 예수 그리스도를 통해서만 참 축복받을 수 있습니다. C'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons recevoir la vraie bénédiction. 여러분들 이 비밀을 꼭 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de restaurer ce mystère-là. 이 축복이 회복되니까 두 번째입니다. Une fois qu'ils ont restauré ce mystère, deuxième chose, 하나님께서 주시는 달란트가 다 개발되는 거예요. ils vont pouvoir trouver les talents que Dieu va leur donner. 하나님께서 브살렐과 오홀리압에게 성령 충만을 부어 주셨고 Donc on dit dans les versets que Dieu a rempli de son esprit Betsalel et Oholiab. 오늘 성경에 보면은 지혜와 총명과 지식을 주셨다. Et aujourd'hui, dans le passage, on dit qu'ils ont reçu l'intelligence, la sagesse et l'esprit de Dieu. 할렐루야. 영적인 힘을 얻으니까 하나님이 원래 우리 인간에게 주셨던 그 지혜가 다 회복이 되는 거예요. Et puisqu'ils ont reçu la force spirituelle, toutes ces sagesses et intelligences que Dieu avait données à l'origine ont été finalement restaurées. 총명함이 회복되는 거예요. Ils ont reçu le savoir-faire pour toutes ces œuvres. 지식까지도 다 회복이 되는 거예요. Même la connaissance, Dieu les a restaurées. 그 성막을 만드는 일에 얼마나 많은 재능과 기능과 그 섬세한 그런 것들이 필요한지 모르요. Et donc il fallait tant de talent et de rigueur pour terminer la construction du tabernacle. 우리 렘넌트들은 꼭 언약 붙잡아야 됩니다. Donc les remnants doivent saisir cette alliance. 하나님이 주시는 그 영적인 힘을 먼저 회복하셔야 돼요. Il faut d'abord restaurer la force que Dieu nous donne. 하나님께서 약속하신 하늘의 그 힘, 그 힘을 먼저 회복하셔야 Il 돼요. faut d'abord restaurer cette force que Dieu a promis à ses enfants. 그 보호자의 능력 가지고 공부를 하는 거예요. Et c'est avec cette puissance du trône qu'il faut étudier. 할렐루야. 우리 산업인들도 동일합니다. C'est la même chose pour les personnes d'affaires. 우리 중직자들도 C'est la 동일합니다. même chose pour les responsables d'église. 여러분들이 먼저 은혜 받으셔야 돼요. Vous devez d'abord recevoir la grâce. 하나님의 성령 충만하는 비밀이 있어야 돼요. Il faut recevoir, posséder ce mystère d'être rempli du Saint-Esprit. 그렇게 하나님의 일을 감당할 때에 하나님께서 거기에 하나님의 성령으로 역사하시는 거예요. Et lorsque nous sommes fidèles à ce que Dieu demande de faire, Dieu commence à agir par le Saint-Esprit. 저와 여러분들에게 이런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de commencer à recevoir cette bénédiction également. 그래서 초대교회 첫 7 집사, 지금으로 말하면 장로님들이거든요. 7 집사를 세울 때 조건이 딱 나옵니다. Et lorsque l'Église primitive a établi les 7 premiers diacres, il y avait les conditions. 그 첫 번째 조건이 바로 성령 충만함의 비밀입니다. Et la première condition qu'ils avaient mis, c'était qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. 할렐루야. 성령 충만하다는 말 속에는 복음이 충만하다는 말이 포함되어 Et 있습니다. dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, cela inclut également qu'ils sont remplis de l'Évangile. 성령 충만하다는 말 속에는 말씀 충만이라는 말이 포함되어 있습니다. Dans le fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, cela inclut également que ils sont remplis de la parole de Dieu. 그래서 하나님이 주시는 정확한 언약을 붙잡고 하나님께 집중해서 하나님의 성령으로 충만함을 받은 그 일꾼들을 딱 안수 집사로
딱 중직자로 세운 거예요. Donc c'était des personnes qui se sont concentrées sur la parole, concentrées sur l'œuvre de Dieu, qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, qui ont été choisis en tant que diacres de l'Église. 그리고 지혜가 충만하고 사람들에게 칭찬받는 사람을 택하여 세웠다. Et puis c'était des personnes aussi remplies de sagesse et des personnes qui, de qui on rend un bon témoignage. 그래서 성경에 응답받았던 렘넌트들을 가만히 보면은 이 성령 충만 받는 그런 특별한 시간표를 하나님이 꼭 허락하세요. Et donc, quand nous regardons les personnages de la Bible qui ont reçu la réponse de Dieu, ils avaient tous un moment, un calendrier où ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. 모세는 그 기간이 조금 길었습니다. Pour Moïse, il a fallu un peu plus de temps pour attendre ce moment, 미디안 광야에 쫓겨나서 40년을 기다렸어요. parce qu'il a été chassé dans le désert de Madian, il a attendu pendant 40 ans. 거기에서 창세기를 기록하면서 하나님의 언약을 딱 정리했어요. Et c'est là qu'en fait qu'il va écrire la Genèse, il va organiser finalement l'alliance de Dieu dans sa 그리고 자신의 cœur. 모든 것들을 다 내려놨어요. Et puis c'est le moment aussi il a abandonné toute chose. 그때에 80세 된 모세에게 하나님께서 호렙산에 성령으로 역사하신 겁니다. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi à Moïse à l'âge de 80 ans sur la montagne Horeb. 부활하신 주님께서 초대교회 성도들에게 40일 동안 하나님 나라에 대해서 Et 말씀하셨어요. puis le Seigneur qui est ressuscité, il a pris 40 jours pour expliquer le royaume de Dieu aux membres de l'église primitive. 그리고 열흘 동안 예수님 없이 열흘 동안 자기들만 붙잡고 자기들만 집중할 수 있는 시간표를 주신 거예요. Et puis lorsque Jésus est parti, il y avait 10 jours où ils étaient réunis tous ensemble pour se concentrer sur l'alliance de Dieu. 거기에 오순절 성령이 역사하신 Et 겁니다. c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a agi le jour de la Pentecôte. 할렐루야. 여러분들 조금 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui? 여러분들 조금 결단 한번 해보세요. Prenez des résolutions importantes. 하나님을 바꾸려고 하지 말고 내가 하나님 속으로 들어가는 그 시간을 좀 결단 한번 해보세요. N'essayez pas de changer Dieu, mais entrez dans cette résolution de changer moi-même. 하나님은 여러분들 기도하지 않아도요. 솔직히 말하면 여러분들의 필요를 다 알고 계십니다. En réalité, même si vous ne priez pas, Dieu connaît tous vos besoins. 하나님은 심지어 불신자까지도 축복하시는 분이에요. Parfois, Dieu, par nécessité, va même bénir les non-croyants. 그러면 하나님 자녀는 당연히 축복하시죠. Et bien sûr, un enfant de Dieu, il est béni par Dieu. 근데 왜 나는 어렵습니까? Mais pourquoi aujourd'hui j'ai des difficultés? 그 하나님이 기다리시는 거예요. C'est parce que Dieu est en train d'attendre 정말 결단하고 하나님 축복 속으로 들어오라는 거예요. pour que nous prenions la résolution et entrer dans la réponse de Dieu. 여러분들 좀 집중의 시간을 좀 결단 한번 해보세요. Donc prenez cette résolution de se concentrer sur Dieu. 여러분들 자기 나름대로 자기 딱 맞는 시간표를 딱 택하면 돼요. Il suffit de choisir le temps personnel, le temps précieux à lui. 그래서 하나님이 주시는 힘이 있어야 돼요. Donc il faut recevoir cette force que Dieu nous donne. 그래 막 굉장한 어려움이 오는 것처럼 보이는데 아니라니까요. Parfois on a l'impression qu'il y a de grandes difficultés qui arrivent, mais ce n'est pas le cas. 하나님께 집중하라는 거예요. Mais Dieu nous demande simplement de se concentrer. 할렐루야. 우리 집중 캠프 합니다. Nous sommes en train de faire la campagne de concentration. 여러분들 나름대로 결단하시기 바랍니다. Donc prenez vos propres résolutions. 뭐 방송으로도 방송이 되니까 여러분들 결단하시면 돼요. Cela se diffuse également en ligne, donc vous pouvez prendre vos propres résolutions. 중요한 거는 하나님께서 중요하게 보는 건 내 마음에 안 담긴다는 게 문제예요. Mais ce qui est important, c'est qu'en tout cas, le problème d'aujourd'hui, c'est que la priorité d'aujourd'hui n'est pas encore la mienne. 우리가 하나님의 주시는 힘으로 충만하게 될 때 하나님께서 지혜와 총명을 주시고 달란트를 다 회복시키신다니까요. Mais lorsque nous sommes remplis de son intelligence, de son Saint-Esprit, alors Dieu va restaurer tout le talent qu'il nous avait donné à l'origine. 그래가지고요 그 달란트를 하나님 나라에 쓰임 받게 하시는 거예요. Et Dieu va les utiliser, ces talents, pour que l'œuvre de Dieu soit réalisée. 마태복음 25장에 달란트 비유가 나옵니다. Dans Matthieu chapitre 25, on voit une parabole sur les talents. 한 달란트 받은 사람이 자기 달란트를 땅에 묻어뒀다 그랬어요. Il y avait une personne qui avait reçu un talent qui était une monnaie et qui avait enterré ceci sous la terre. 여러분들 진짜 우리가요 하나님께서 주신 달란트를 하나님 나를 위해서 쓰임 받는 그 축복 속으로 딱 들어가야 돼요. Nous devons nous aussi entrer dans cette réponse de utiliser le talent que Dieu nous a donné pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. 할렐루야.
여러분들 하나님의 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir l'alliance de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 그렇게 될 때 하나님께서 주시는 사명이 딱 나와요. et à ce moment-là, je vais trouver la commission que Dieu nous donne. 하나님께서 보호자의 능력을 성막을 통해서 회복시켜서 결국은 가나안 땅을 통해서 세계 복음화를 할 하나님의 사명을 이스라엘 백성들에게 주시는 거예요. Et finalement, Dieu donne cette commission de restaurer l'alliance à travers le tabernacle et finalement conquérir Canaan. 200만 명이나 되는 그 이스라엘 백성이 40년 동안 광야길을 가면서 광야길을 무사히 통과한다는 것은 절대로 불가능한 일입니다. C'était absolument impossible pour un peuple qui comptait 2 millions de personnes de traverser sans problème le désert et jusqu'à arriver à Canaan. 하나님의 능력이라야 가능합니다. Mais seule la puissance de Dieu le permettait de le faire. 할렐루야. 그래서 그 보호자의 능력을 누리는 성막을 만들라고 하시는 거예요. Et donc Dieu demande de faire le tabernacle justement pour restaurer la bénédiction du trône. 전 이스라엘 백성들이 여기에 다 기도하면서 동참한 거예요. Et tout le peuple Israël a finalement prié et participé à cette offrande. 그래서 성막 만드는 게 바로 복음 회복입니다. Et c'est pour ça que construire le tabernacle, c'est finalement restaurer l'évangile. 그게 바로 기도 회복입니다. C'est finalement restaurer la prière. 그게 전도와 선교를 회복하는 것. C'est finalement restaurer l'évangélisation et la mission. 그게 바로 세 가지 뜰, 이방인 뜰, 렘넌트의 뜰, 치유의 뜰을 회복하는 것. C'est le fait de restaurer les parvis, les trois parvis, parvis des étrangers, des remnants et de la prière. 그게 하나님의 사명입니다. C'est ça en fait la commission que Dieu nous donne. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir l'alliance de Dieu. 결론입니다. Conclusion. 이 비밀을 진짜 누리게 되면은 저와 여러분들의 과거가 참 더 발판이 돼요. Si on se réjouit véritablement de tous ces mystères, alors tout notre passé devient une plateforme. 이 여호와의 영광이 충만히 임하니까 하나님께서 왜 과거에 그 애굽의 고통 속에 우리를 인도하셨는지 참 더 발판이 되는 거예요. Et puisqu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, alors ils savent, tout le passé qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui devient tous des plateformes. 사람들은 다 상처를 가지고 있거든요. Tout le monde sur la terre possède des petits, plus ou moins grandes blessures. 크냐 작냐의 차이가 날 뿐이지 다 상처를 가지고 있어요. C'est juste simplement une question de taille, mais tout le monde a sa propre blessure. 거기에 잡히면은 우리가요 하나님의 축복을 못 누립니다. Et lorsque nous restons liés, enfermés par cette blessure, nous ne pouvons pas nous réjouir de la bénédiction de Dieu. 하나님이 주시는 영적인 힘을 회복할 때 과거에서 다 빠져나오게 되는 거예요. Lorsque nous restaurons la puissance de Dieu, la puissance spirituelle que Dieu nous donne, alors nous pouvons sortir de ces problèmes de passé. 그게 전부 다 발판이 돼 갖고 하나님의 계획을 이루게 되는 거예요. Tout ça va devenir finalement une plateforme pour conquérir, pour accomplir le projet de Dieu. 이 영적인 힘을 회복하면은요 오늘 우리한테 일어나는 일들이 전부 다 하나님의 메시지가 되는 거예요. Et si nous restaurons aujourd'hui la force spirituelle, alors tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui vont devenir le message de Dieu. 할렐루야. 하나님의 숨은 계획이 딱 보이는 On 거예요. commence à voir le projet caché de Dieu. 이걸 조금 지속했더니 우리 미래를 통해서 하나님이 세계 복음화의 언약을 이루시는 거예요. Et puis lorsque nous continuons dans cette direction, à travers notre avenir, Dieu va réaliser l'œuvre de l'évangélisation mondiale. 하나님은 이 축복을 준비해 놓고 저와 여러분들을 하나님의 일꾼으로 부르신 겁니다. Et Dieu a préparé toutes ces bénédictions et il nous a appelés comme ouvriers. 렘넌트로 부르신 겁니다. Il nous a appelés comme remnants. 전도자로 부르신 겁니다. Il nous a appelés comme évangélistes. 할렐루야. 렘넌트 7명이 이 축복을 받은 거예요. Donc cette remnant avait reçu justement ces réponses-là. 그래서 하나님 자녀는요 낙심하지 마시기 바랍니다. Et donc les enfants de Dieu, il ne faut pas qu'ils se découragent. 그걸 기도 제목으로 싹 바꾸시기 바랍니다. Il faut que tout ça soit notre sujet de prière. 하나님의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut simplement saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 계획이 보이기 시작합니다. Parce que nous commencerons à voir le projet de Dieu. 히브리서 11장의 일꾼들도 가만히 보면은 좀 더 그 응답을 누렸던 사람들이. Même les personnages de Hébreux chapitre 11, c'était justement des personnes qui se réjouissaient de cette bénédiction-là. 신앙생활이 쉽습니다. La vie chrétienne va devenir facile. 할렐루야. 내 힘으로 하는 것은 불가능합니다. Si on veut faire par notre propre force, ça devient impossible. 근데 하나님이 다 준비해 놨어요.
Mais Dieu a déjà tout préparé. 그래서 내가 하나님의 언약과 하나님의 능력과 하나님의 그 계획 속으로 딱 들어가면은 신앙생활이 쉬워지는 거예요. Mais si je commence à entrer dans son projet, dans sa puissance, dans son calendrier, alors la vie chrétienne commence à devenir facile. 어려움이 없다는 말이 아니에요. Je ne dis pas que dans notre vie, il n'y aura plus jamais de difficultés, 어려움을 이길 힘이 있다는 얘기예요. mais nous aurons en fait la force pour surmonter la difficulté. 문제가 없다는 말이 Ce 아니에요. n'est pas qu'il n'y aura plus de problèmes dans notre vie, 문제를 축복으로 바꾸는 비밀이 있다는 얘기예요. mais on aura au contraire en fait un moyen, un mystère de transformer les problèmes en bénédiction. 할렐루야. 하나님께서 이 축복 가운데 우리를 부르신 줄 믿습니다. Donc croyez que Dieu nous a appelés dans cette bénédiction. 그래서 초대교회는 이 언약 속에 딱 들어간 겁니다. C'est pour ça que l'Église primitive est entrée dans cette alliance. 예수 믿는 사람들을 죽이는 그런 아주 어려운 상황에서 120명이 생명 걸고 마가다락방에 모여 기도를 시작한 겁니다. Dans ces difficultés où les gens persécutaient les chrétiens, les 120 personnes étaient réunies pour commencer dans la prière. 어려움 오면은 하나님께 기도할 수 있는 좋은 시간표입니다. Donc une difficulté est un bon moyen pour se concentrer sur Dieu. 무엇보다도 하나님 앞에 무릎 꿇는 것에 조금 결단 한번 해보시기 Et 바랍니다. puis prenez aussi des résolutions pour que vous soyez à genoux devant Dieu. 저도요 인생 살아오면서 큰 어려움들을 몇 번 당했어요. Et moi aussi, j'ai subi quelques grandes difficultés dans ma vie personnelle. 결국은 뭐 내가 할 수 없으니까 하나님께 기도할 수밖에 없잖아요. Et dans ces moments-là, en fait, puisque je ne suis pas capable de faire quelque chose, je ne peux que prier. 큰 문제니까 갈급해서 하나님께 집중하게 되잖아요. Et puis puisque c'est un grand problème, je dois me concentrer à Dieu parce que je suis en difficulté. 그 문제가 해결되는 게 응답이 아니에요. Mais la réponse de Dieu, ce n'est pas la résolution de ce problème. 정말 하나님의 은혜 속으로 들어가니까 그 문제와 상관없는 은혜가 임해요. Mais lorsque je vais entrer profondément dans la grâce de Dieu, je vais avoir la réponse qui est indépendante de la résolution du problème. 그게 진짜 은혜였어요. Et c'était ça la vraie grâce pour moi. 와, 내 이 문제가 안 왔다면은 내가 이 은혜를 못 누린 거 아니냐. Et je m'étais dit à ce moment-là que si je n'avais pas de problème, alors je n'aurais pas reçu une telle grâce. 그러니까 영적으로 힘을 얻고 확신 들고 담대함이 딱 생기니까요. 문제가 안 되는 거예요. Et donc lorsque j'ai eu l'assurance et la conviction dans mon cœur, alors à partir de ce moment-là, le problème n'était plus un problème. 그때부터 문제가 해결되기 시작하는 À partir de ce moment-là, le problème commençait à se résoudre. 거예요. 해결 안 돼도 상관이 없어요. Et puis même si le problème ne se résolvait pas, c'était pas un problème. 왜냐? 하나님을 절대적으로 믿으니까. Parce que j'avais la foi à 100% en Dieu. 나를 향해서 하나님은 최고의 계획을 가지고 있다는 사실이 믿어지니까. Parce que j'arrive à croire que Dieu a le meilleur plan pour ma propre vie. 그러니까 흔들리지 않는 거예요. Alors je ne suis pas troublé. 그래서 오히려 문제가 축복이 되는 거예요. Et les problèmes vont au contraire devenir une bénédiction. 할렐루야. 하나님께서는요. 여러분들을 위해서 최고 축복을 예비해 놓고 지금 부르고 계시는 거예요. Donc Dieu nous prépare, nous appelle après avoir prévu les meilleures bénédictions. 여러분들 이번에 정말 하나님의 능력으로 집중하는 시간 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis donc d'avoir ce moment de concentration dans la puissance de Dieu. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 이 복음 붙잡고 하나님께 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce et le temps pour te louer et te glorifier. 구원받은 것도 너무 감사한데 하나님께서 주시는 힘을 얻을 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions non seulement pour notre salut, mais également parce que tu nous promets de nous donner la force. 하나님이 주시는 달란트로 하나님이 주신 사명 감당하도록 역사하여 주옵소서. À travers le talent que tu nous donnes, que nous puissions accomplir la commission que tu nous as donnée. 모든 중직자들과 렘넌트들 다민족 모든 성도들을 축복하여 Et 주옵소서. bénis tous les responsables d'église, tous les membres de l'église, tous les multiethniques. 흩어진 현장에서 온라인으로 예배하는 성도들을 축복하여 Et 주옵소서. bénis également tous les membres de l'église qui suivent le culte à distance. 하나님 동일한 은혜가 임하도록 역사하여 주옵소서. Qu'ils puissent recevoir la même grâce. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 391장 찬양하시면서